Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahangara Gavita Do Dukha Zati Puna Puna Kahangara Gati Do Di Puna Gihana Gahati Sabati Paduka Bhaka Kahakuta Vidin Khara Kata Sita Tananang Khya Misaga Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahagara Gavita Do Dukha Zati Puna Puna Kahagara Gati Do Di Puna Gihana Gahati Sabati Paduka Bhaka Kahakuta Vidin Khara Kata Sita Tananang Khya Misaga Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahagara Gavita Do Dukha Zati Puna Puna Kahagara Gati Do Di Puna Gihana Gahati Sabati Paduka Bhaka Kahakuta Vidin Khara Kata Sita Tananang Khya Misaga Iti Imadame Zati Ida Hoti Imado Bada Ida Obesati Yadida Vaisa Pesaya Tinkhara Pesaya Vinyana Pesaya Namarupa Pesaya Dalayarana Pesaya Bhado Bhada Pesaya Vedana Pesaya Dana Pesaya Upadana Pesaya Bhava Pesaya Zadi Pesaya Sramarana Doka Prideva Doka Domna Dupayata Tambondi. Selamat siang dan sekihantu kepada Yang Mulia Biku Sangga, para sele dan saudara-saudari dalam drama. Selamat bergabung dan kami ucapkan terima kasih telah ikut bergabung di hari penuh keberuntungan ini dalam kebajikan atau kusala yang langka, yaitu penyerahan secara resmi Pak Autauya Wipasana Dura Hermitage Medan atau disingkat dengan PAT VDH Medan yang akan kita lakukan secara bersama-sama kepada yang paling dimuliakan Pak Aus Yadauci. Panitia Pembangunan PAT Pedia Medan juga ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan semua donatur dalam berbagai cara dari awal penggalangan dana sampai saat ini. Sadu, sadu, sadu. Kami juga memohon maaf atas terhentinya pembangunan selama waktu yang cukup lama karena berbagai kendala yang muncul setelah kita menyelesaikan pengecoran jalan masuk ke lokasi. Namun, dengan tekad murni untuk sasana, dengan kekuatan tiratana, rintangan apapun pasti akan dapat diatasi pada waktunya. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, kami juga ingin mengumumkan bahwa Panitia Pembangunan telah memulai kembali pembangunan PAT Pedia Medan sejak Februari tahun 2023 ini dan ditargetkan untuk dapat beroperasi tahun ini. Kami akan mengupdate proses pembangunan secara berkala kepada semua donatur yang mulia. Sadu, sadu, sadu.
Pada kesempatan ini, agar kita semua yang telah menyumbangkan tenaga dan materi dalam berbagai cara dapat bersukacita atas jasa kebajikan ini, kami ingin mengajak teman-teman semua dalam kesempatan yang sangat baik ini nanti bersama-sama melakukan penyerahan secara langsung, secara resmi PA TPDA Medan kepada yang paling dimuliakan Pak Aus Yadauji. Hari ini kita sangat beruntung dapat mengundang Siado U Kundadana untuk memberikan bimbingan 5 sila dan Owada. Owada itu nasihat singkat gitu ya kepada kita semua. Setelahnya, kita akan menunggu Sedoji untuk bergabung dalam Zoom pada pukul 4.15 sore ini. Yang nanti akan memberikan kesempatan luar biasa ini kepada kita untuk mendanakan PATP Dia Medan kepada beliau. Sebelumnya, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kesabaran dan mohon maaf jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diprediksi, misalnya jaringan internet drop atau kesalahan yang kami lakukan selama sesi sore ini. Merupakan niat tulus kami dan kami juga telah mencoba yang terbaik untuk membuat acara ini menjadi momen yang sangat berharga, menginspirasi, dan membahagiakan bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mencoba untuk menjaga batin kita dalam kondisi yang bajik, batin yang kusala, batin yang bahagia, memahami bahwa semua jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan sampai detik ini termasuk kebajikan besar yang akan kita lakukan sore ini akan menjadi pendukung bagi kita untuk dapat merealisasi nibbana suatu hari nanti secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Sadao Ukun sudah bergabung saat ini. Jadi mari kita mengambil waktu ini untuk menenangkan batin, tarik nafas nih. Dan mempersiapkan batin kita untuk dengan penuh hormat melakukan permohonan 5 sila dan owada yang akan diberikan beliau kepada kita. Jadi berikut seperti tampak di layar adalah rundown acara hari ini. Jadi singkat, padat, dan bermakna gitu ya. Oke, silakan kita spotlight ke Siado Ukun. Screen-nya silakan dimatikan. Spotlight ke Siado Ukun. Oke. Sudah ya, kenapa yang tampak organizer? Sudah spotlight ke Siado Ukun ya. Good afternoon, Siado. Good afternoon to all Bhikkhu Sangha that might join on Fearless. Thank you very much for kindly accepting our invitation to give us 5 precepts and give short order for us. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us now pay respect to Siado by bowing 3 times. Mari kita semua memberikan hormat kepada Siado Ukundadana dengan membungkukkan badan sebanyak 3 kali. First bow. Second bow. Third bow. May we now respectfully invite Siado to give us the 3 refuges and the 5 precepts, please. Aham bante tisaranena saha pancasilang dhammaya cami anugahang tatwa silang deta medante dutiyampi aham bante tisaranena saha Pancasila Dhammaya Cami Anugahang Katwa Silang Deta Mebante Tatiyampi Aham Bante Tisaranena Saha Pancasila Dhammaya Cami Anugahang Katwa Silang Deta Mebante.
Ahamang vadami tang vadetha. Ahamabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tisarana-gamanam paripurnam. Ahamabante. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamestu miccācara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Majapahmadakkhana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Idame silam asawakaya waham hotu. Idame silam nibbanasa pacayo hotu. Isalanena sapanca sinadaman sadukan katwa apamadena sampadita. Ahamabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Sayadaw. Sahabat Dhamma, kini saatnya kita meminta dengan penuh hormat nasihat atau awada dari Sayadaw. Sayadaw, may we now humbly and respectfully invite Sayadaw to give us awada, please. I will translate in Indonesia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So 50 years ago, Paul came to Indonesia. So starting since the 2008. Jadi 15 tahun yang lalu, Pak Aul Sedauji pertama kali datang ke Indonesia dimulai dari tahun 2008. So Paul first retreat in Indonesia is in Ciboda. In Ciboda is a 3-month retreat. Nah, pada waktu itu retret pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Pak Osiadau itu diadakan di Cibodas dan retretnya itu selama 3 bulan. So in Ciboda retreats, within 3 months, many yogi also meditate diligently. Jadi dalam retret 3 bulan di Cibodas itu banyak yogi itu berlatih dengan tekun. So after that, many meditation center, how tradition appear in Indonesia. So there are 77 Paul Doya branches and associate center in Myanmar and abroad. Among them, today offering for a monastery, Paul Doya Vipassana Dura Hermitage Medan at Kutalin Baru is one of them. Jadi sudah banyak Pak Aul Center yang muncul di dunia, terutama di Indonesia. Jadi secara total ada 77 Pak Aul branches atau cabang Pak Aul di Myanmar dan di seluruh dunia ya. Secara total ada 77. Dan di antara mereka hari ini adalah PAT VDH Medan di Kutalin Baru merupakan salah satunya. So today I want to give the order one sutta. No, this sutta is given to the Buddha, given to the Anatta Pitaka. No, so this sutta called Ananya Sutta. Hari ini Siadau akan berbagi tentang satu sutta yang diberikan kepada Anathapindika yang disebut sebagai Ananya Sutta. So in this sutta, Buddha explained 4 kinds of happiness for the lay person. Number 1 is the Atisukha. No, happiness of ownership. Dalam sutta ini Sang Buddha menjelaskan 4 jenis kebahagiaan bagi umat perumah tangga. Kebahagiaan yang pertama disebut sebagai ati sukha, yaitu kebahagiaan memiliki. So all the alms money and can get at the time, lay person should be happy. I have a lot of requisite like that. No? Nah, ketika umat perumah tangga mendapatkan uang gitu ya, harta, maka merasa bahagia karena punya banyak harta atau kepemilikan. So in this case, Buddha say, Dhammika Dhammalada. Your income should be by allowable way. No? Nah, dalam kasus ini, Sang Buddha mengatakan bahwasannya pendapatan Anda sebaiknya didapat dengan cara yang sesuai, yang diperkenankan. Dhammika Dhammalada harta atau kepemilikan. The number 2 is a Bhoga Sukha, happiness or enjoyment. You can eat, you can wear the clothes, and also you can do dana offering. This called Bhoga Sukha. Nah, dalam kasus ini, kebahagiaan yang kedua disebut sebagai Bhoga Sukha, yaitu kebahagiaan menikmati. Jadi misalnya ketika kita makan atau pakai pakaian yang nyaman gitu ya, ataupun ketika melakukan persembahan dana, ini disebut sebagai kebahagiaan saat menikmati.
So today offering is one kind of the Boga Sukha, right? Jadi persembahan dana hari ini juga merupakan salah satu dari termasuk ke dalam Boga Sukha. Kebahagiaan yang kedua disebut sebagai Boga So offering Sukha, dana in yaitu this way you show kebahagiaan you are menikmati. liquid. Jadi misalnya After that you ketika can get kita happiness or makan enjoyment. atau pakai pakaian yang nyaman gitu ya. Dana ini kita kan perlu menggunakan requisit ataupun sebagai kebahagiaan apa ya, harta yang diperkenankan gitu ya. Nah, ini dengan demikian kita bisa mendapatkan kebahagiaan menikmati ini. Number 3 is Anandaya Sukha, happiness or freedom from the debt. Or I had no debt at the time. Every person happy, right? In this way you show you Nah, jenis kebahagiaan yang ketiga disebut sebagai Anandaya Sukha, yaitu kebahagiaan bebas dari hutang. Nah, ketika kita rumah tangga ini nggak ada hutang, tentunya kita merasa bahagia. Apa ya, harta yang The diperkenankan last gitu ya. Sukha ini is dengan Anavijja demikian Sukha. kita bisa Buddha say, mendapatkan kebahagiaan menikmati ini. Vijena amhi kaya kamena samanagato, vajikamena samanagato, manokamena samanagato di. Every person happy, right? Nah, jenis kebahagiaan yang ketiga disebut sebagai Anandaya Sukha, already yaitu blamelessness. kebahagiaan No? bebas dari hutang. My Nah, ketika Baba kita action rumah is tangga ini nggak very ada hutang, beautiful. tentunya kita merasa Body bahagia. action also very beautiful. My action also very beautiful. No? At that time, he can get happiness or blamelessness. Anavijja Sukha. Jenis kebahagiaan yang keempat disebut sebagai Anavijja Sukha, yaitu contohnya ketika kita memiliki rasa tanpa celah, misalnya ucapan saya ucapan yang menyenangkan, kemudian tubuh saya juga tubuh yang tanpa celah gitu ya, kemudian batin saya juga batin yang indah, yang tanpa celah, maka pada saat itu kita merasakan kebahagiaan tanpa celah ini, tanpa celaan. Today you all are already under the five precepts, Jenis so you kebahagiaan are yang keempat disebut sebagai body action, Anavijja Baba action are Sukha, very beautiful. yaitu Now you have to contohnya continue ketika there. kita Samatha memiliki Vipassana rasa meditation. tanpa At that celah, time you are misalnya ucapan mind saya action also ucapan may yang be very beautiful. menyenangkan, At that time you can get kemudian tubuh happiness saya or juga tubuh yang blamelessness. tanpa celah gitu ya. Nah, hari ini kita semua teman-teman udah mengambil 5 sila, tentunya tubuh dan ucapan kita sudah indah. Kemudian kalau kita melanjutkan ke meditasi samatha atau vipassana, maka batin kita juga mungkin menjadi indah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa celah ini. So among the four happiness, last one, Anavijja Sukha is the highest. Why? This Anavijja Sukha can support to attain Nibbana, until the Nibbana, Arashita. Mengambil 5 sila tentunya. Nah, di antara 4 kebahagiaan ini, kebahagiaan yang terakhir, yang keempat merupakan yang tertinggi karena dia dapat mensupport, mendukung sampai pencapaian nibbana atau tataran arahata. Kebahagiaan tanpa Okay, I would like to stop my order now and Buddha Sasana Jiga Titatu. Sadhu, sadhu. Can support to attain Nibbana, until the Nibbana, Arashita. Thank you. Di antara 4 kebahagiaan karena dia dapat mensupport, sadhu. Thank you very much, Sayadaw, for the wonderful and inspiring Owada. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us show appreciation to Sayadaw by paying respect 3 times. First bow, second bow, third bow. Thank you. We will now waiting for Sayadaw to join the Zoom. May we invite Sayadaw to remain in Zoom for the rest of the program or to leave the Zoom anytime according to Sayadaw's wish, please. Thank you again, Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us show appreciation to Sayadaw by sahabat Dhamma. Sementara kita menunggu Sayadaw Ji, mari kita mempersiapkan batin kita untuk melakukan dana PATPDH Medan ini dengan penuh perhatian dan juga dengan menjaga batin yang bahagia, agar kita semua dapat mengikuti, ikut berpartisipasi secara langsung. Izinkan saya menjelaskan tata cara pelafalan agar dapat kita lakukan nanti dengan hikmat dan teratur gitu ya.
Nantinya co-host akan share slide kalimat Pali dan kita akan mengikuti pelafalan walau teman-teman semua masih di lock suaranya, masih mute tapi di masing-masing rumah kita membacakan. Setelah pembacaan kalimat penyerahan dalam bahasa Pali, co-host atau host akan membuka audio semua peserta, buka locknya, tapi teman-teman mau unmute sendiri. Saya akan memberi aba-aba untuk teman-teman membuka audio masing-masing, tentunya dengan menjaga ketenangan di tempat masing-masing. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi di luar, di mobil, jadi mohon maaf, kita jangan dibuka ya suaranya. Nanti kan tiba-tiba ada suara klakson, ada suara apa, bisa mengganggu. Tapi kalau teman-teman di rumah hening, silakan buka audionya. Kemudian kita akan membacakan kalimat penyerahan dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan bacakan per kata, teman-teman mengikuti dengan penuh hikmat, walaupun nanti suaranya agak timpang tindih, tapi tetap fokus dan bahagia ya, karena kita ingin berbagi kebahagiaan ini bersama-sama. Jadi tetap kita perhatikan dulu sekitar kita jaga dulu ketenangan, baru kita unmute, oke? Ada suara apa bisa mengganggu. Tapi kalau teman-teman kita tunggu Sedauji untuk masuk. Audionya. Ini sudah 4.18. Kita menunggu ya. Nanti saya akan bacakan Sedauji, ini masih ada sesi interview. Jadi selesai sesi interview, beliau memberi kesempatan kepada kita. Sungguh luar biasa saat usia beliau yang seperti saat ini. Beliau masih tetap memberikan sesi dulu sekitar kita jaga dulu ketenangan, baru kita unmute, oke? Ada suara apa bisa mengganggu. Tapi kalau teman-teman kita tunggu Sedauji. Oke, Sedauji sudah bergabung. Terima kasih sudah bersabar menunggu. Kita tunggu sebentar ya. Sambil memperhatikan nafas seperti saya. Biar nggak grogi. Kita menunggu sebentar ya, karena Sedauji baru siap sesi interview, kemudian langsung join ke acara kita hari ini. Sadu banget. Mandami, Sedauji. Good afternoon, Sedauji. So happy to see Sedauji. Good afternoon, Sedauji, all Bhikkhu Sanghas and CLAs. We are very happy to see Sedauji. Thank you very much, Sedauji. I want to cry. Thank you very much, Sedauji, for kindly joining us this afternoon to give us a great opportunity to offer this monastery to Sedauji. Sadhu, sadhu, sadhu. Sedauji, let us start by paying respect to Sedauji respectfully by bowing 3 times. Teman-teman, mari kita memberi penghormatan kepada Sedauji dengan membungkukkan badan, atau ada yang di rumah langsung namaskara ya, sebanyak 3 kali. First bow. Second bow. Third bow. Sadhu, sadhu, sadhu. May Sedauji be well and happy, strong and healthy always. Sadhu, sadhu, sadhu. Sedauji, today we have more than 100 participants from Zoom and then from YouTube, also from another country. I was informed that maybe from China also joined, and from Vietnamese also joined to take part in this ceremony, in this auspicious and meritorious ceremony, Sedauji. All of us are very happy and honored to have this precious opportunity to make an offering of monastery to Sedauji. May we start by paying respect to Sedauji and to seek forgiveness from Sedauji for any wrongs that we may have done through body,
each and mind, whether intentionally or unintentionally, throughout the long journey in samsara. May we respectfully request Sedoji to give us permission to perform Okasa, please. Okay, okay. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okasa Wandami Bante. Sadhu. Maya Rata Punya Samina Anumodita Bang. Sadhu, Anumodami. Samina Katam Punya Mayang Databang. Sadhu, Anumodijaba. Sadhu Sadhu Anumodami. Okasa Dwaratayena Katam Sarang Acaya Kamatame Bante. Sadhu, Kamami, Kamijaba. Sadhu Okasa Kamami Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Sedoji. Sedoji. Sadhu, sadhu. Sedoji, we would like to ask permission now to start the offering. May we now humbly and respectfully ask for Sedoji to guide us for Pali recitation of offering this Pa'au Tauya Vipassana Dura Heritage Medan to Sedoji, please. Okay, okay. We will repeat after Sedoji, and we Okay. also ask for permission to recite later together with all participants in Indonesia and in this Zoom. Okay, okay. Sadhu, sadhu. Thank you, Sedoji. Please follow after me. I will repeat. Please for Mayam Bante. Mayang Bante. Ansara Wada Doka Do. Samsara Wata Dukato. Mochana Thaya. Mochanathaya. Udang Vihara Wotong. Etam Vihara Watung. Ayasamado. Ayasmato. Dema. Dema. Ribong Cheta Bante. Paribhujata Bante. Nukdamba Ubadaya. Anukampa Upadaya. Sahabat Dhamma, silakan membuka audio masing-masing dengan menjaga keheningan di sekitar kita semua. Jadi kalau tempatnya rame, mohon maaf ya, jangan di-unmute. Nanti dengan penuh sukacita kita akan ucapkan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, tolong ulangi apa yang saya katakan, kata demi kata. Oke, kita siap-siap ya. Oke, sudah selesai. Semua sudah unmute ya. Sedoji, please let us recite in Indonesia. Oke, teman-teman. Okay. I do not understand Indonesian. You can recite. Thank you, Sedoji. Oke, teman-teman ya, kita mulai. Ulangi apa yang saya ucapkan. Bante. Bante. Untuk terbebas dari Untuk terbebas dari penderitaan penderitaan siklus samsara, siklus samsara. kami mempersembahkan Kami Okay, okay. sadhu, 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 Buddha sasanam siram tithatu, sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sedoji. Sedoji, may I ask permission now to provide a short flashback and short report for the progress of PAT PDH Medan, please? Thank you, Sedoji. This is when Sedoji visited the location on 25th of June 2014. So long already, Sedoji. Does Sedoji remember? We have to pass river and descend and climb up.
Next, please. This is when Sedoji had climbed up to the top of the hill to see all the views of the land. It was very high, but Sedoji still climbed up to the top of the hill. And then this is the next day when some bhikkhus went back to chant Parita at the land. Okay, okay. And then this is when bhikkhus visit to chant Parita and share merits before we open the land. There are many times bhikkhus come to chant Parita, Sedoji. And this is outside part of the land that we has opened. This is inside of the land. This is the root Sedoji inside of the land that we also has opened. And then this is deeper side of the land. It is very dense forest. Yes, these are inside of the land. But now we cannot go there, Sedoji. We only open in front only first. It is very wet inside. And then it is a SIMA removal on November 2018. Still Okay. removal, Sedoji, not yet setting. Okay, okay. And this is the route now to go into the land, so the car can go in directly to the land, Sedoji. Okay, and then the next is the last progress. After we started back to build the monastery in early February 2023. So Okay. we will build some main buildings in front part of this land, such as office, kitchen, Pindapata hall, some kutis for bhikkhus and volunteers. We will try to run the monastery as soon as all basic necessities are ready with the guidance of Sedoji, of course. Please guide us, Sedoji. Okay, under this short report, Sedoji, thank you very much for taking time to listen to our report. We will report to Sedoji gradually for the progress later. Thank you, Sedoji. Sedoji, today we are very fortunate to be able to meet Sedoji. We are very happy. May we not miss this rare opportunity to receive a precious awada from Sedoji, please. Short awada also, okay, Sedoji. Listen to Sedoji's voice, we are happy already. Try as far as you can. What, Sedoji, sorry? Please try to promote Buddha Sasana as far as you can. Sadhu, sadhu, sadhu. We will try we will work hard for that, Sedoji. Jadi Sedoji menyebut, I translate Indonesia, Sedoji. Jadi short awada, nasihat singkat dari Sedoji adalah cobalah untuk berusaha semaksimal mungkin, sejauh mungkin untuk mempromot, mensupport Buddha Sasana semampu kita. Jadi saya katakan pasti kami akan berusaha yang terbaik untuk Buddha Sasana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sedoji. Thank you very much, Sedoji, for the awada. I am inspired. We will work hard for that. Now, may we humbly and respectfully request Sedoji to lead us in the making of aspirations and sharing of merit, please. Sure. Okay. So we will recite Sedoji or we will follow after Sedoji? Okay, okay. Okay, please recite, organizers. Ayo teman-teman kita baca ya. Eta Tawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawa kaya waham hotu idame punyang nibbana sampacayo hotu maha
Thank you, Sedoji. Ya, yang di rumah namaskara ya, kita respect. Sedoji, we are very grateful to Sedoji for reviving the true teachings of the Buddha, for Sedoji's tirelessly effort in teaching and propagating the right practice that can lead to path and fusion knowledge in Myanmar and in different parts across the world, including in Indonesia, Sedoji. We are really grateful for that. Until now, Sedoji still do the interview. That is amazing. Sadhu, 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 Sedoji. So we are very grateful. May the Buddha Sasana may take root and prosper for the benefit of many, many beings around the world. Sadhu, sadhu, sadhu. Sedoji, may we dedicate all the merits we have accumulated to Sedoji's good health and long life. May Sedoji well and long live to guide us to promote the Sasana Sedoji. Sadhu. May we humbly with Sedoji be well, strong, and happy always. May Sedoji always have the right supporting conditions to continue to teach and propagate the true Dhamma for the benefits of all beings in the world. May all of Sedoji's noble aspirations be fulfilled. Sadhu, sadhu, sadhu. Sedoji, we are now near the end of today's auspicious ceremony. We know that Sedoji is tired. It is very happy already. Sedoji spare some time for us. Thank you very much again, Sedoji, for kindly taking time to give us this great opportunity to offer a monastery, give us a precious awada, and lead us in the sharing of merits. May we now humbly and respectfully pay respect to Sedoji by bowing 3 times. Mari kita memberikan penghormatan kepada Sedoji dengan membungkukkan badan atau dan bernamaskara sebanyak 3 kali. First bow. Second bow. Third bow. Thank you very much, Sedoji. We hope to be able to see Sedoji again soon and receive teaching from Sedoji again very soon. We want to go there also, Sedoji, if possible. Thank you, Sedoji. Please take your rest, Sedoji. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you all, Bhikkhu Sangha and Siri. Thank you, Sedo Kundadana. Thank you, everyone. Sedoji, may kindly leave the Zoom anytime to take a rest, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita namaskara sekali lagi ya. Sedoji kedua pada Saudi ya. ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကုတိမှာပါဗျာဆရာတော်ကြီးကြောင်းမှာပါဗျာဓမ္မစာရီကဆရာတော်ကြီးကြောင်းမှာပါဆရာတော်ကြီးဆက်ရတဲ့ကြောင်းမှာပါဗျာဟုတ်ကောင်းလေဟေးဟေးပြန်လာဦးမှန်ပါအခုဆရာတော်ကြီးအတွက်ဆောက်ထားတဲ့ဆံကြောင်းမှာပါဗျာဆရာတော်ကြီးကိုစောင့်နေပါတယ်ဗျာလာမယ်အင်းနဲ့လာဘွားဟယ်လီကော်ပတာလာI will invite Saroji to come to Dhammasari. Sadhu, sadhu, sadhu. Just Baik, come to jalan, no? Malaysia, Sedoji. May Saroji. Oke, boleh bani. Oke, boleh. Okay. Thank you, Sedo. Thank you, Sedo Kundadana. Okay, I will translate to them. Tadi Sedo Ukun bilang menginvite, mengundang Sedoji untuk datang ke Indonesia, ke Taman Sari. Sadu, sadu, sadu. Semoga ada kondisi. Thank you, Sedo. Now I would like to ask permission to end this ceremony, Sedo. Sadu, sadu. Sahabat Dhamma, para donatur yang mulia, kini kita telah sampai pada akhir sesi acara hari ini.
Jadi acaranya singkat tapi bermakna ya. Jadi diingat-ingat biar bahagia kusalanya terus-menerus. Jadi sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin mengundang sahabat Dhamma semuanya bersama-sama dengan tulus mengharapkan agar Buddha Sasana dapat bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanam Ciram Citatu 3 kali. Jadi co-host akan unmute kita lagi sekali lagi semua. Jadi teman-teman, mari kita unmute semua. Dengan tulus kita mengharapkan, bukan hanya mengharap ya, kita harus bekerja keras juga supaya Buddha Sasana bertahan lama, tentunya juga dengan praktek diri sendiri. Itulah cara agar Buddha Sasana bertahan lama. Oke, sekarang kita ucapkan bersama-sama. Udah ready ya? Tapi suaranya mantap, walaupun ramai tetap oke. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung dalam momen sangat berbahagia di sore ini, momen penuh berkah. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia, dan semoga jasa kebajikan besar yang telah kita lakukan bersama-sama dengan berdana pusat meditasi ini menjadi salah satu kondisi pendukung yang kuat untuk perealisasian Nibbana secepatnya. Semoga semua aspirasi mulia kita terwujud. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, sampai jumpa. Nibbana Pacayohotu. Sadu, sadu, sadu. Thank you, Mila. Very Thank good. you, Sele. Sadu, Thank you, sadu. Mila. Many friend, I translate in the. Sadu, sadu, sadu. Okay. Sadu, sadu. Sadu, sadu. Thank you. Thank you. See you, Sele. Sadu, Very sadu, nice. sadu, everyone. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahangara Gavita Dukha Zati Puna Puna Kahangara Gadido Di Puna Gihana Gahadi Tabati Paduka Beka Kahakuta Vidin Kada Vidin Karakada Zeta Tananang Kya Misaga Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahagara Gavita Dukha Zati Puna Puna Kahagara Gadido Di Puna Gihana Gahadi Tabati Paduka Beka Kahakuta Vidin Kada Vidin Karakada Zeta Tananang Kya Misaga Anika Zati Tantara Tanta Vita Anibita Kahagara Gavita Dukha Zati Puna Puna Kahagara Gadido Di Puna Gihana Gahadi Tabati Paduka Beka Kahakuta Vidin Kada Vidin Karakada Zeta Tananang Kya Misaga Idi Imadame Zati Ida Hodi Imado Bada Ida Obezadi Yadida Vaisa Pesaya Tinkara Pesaya Vinyana Pesaya Namarupa Pesaya Dalayana
Talayarana Pisaya Bhado Bhada Pisaya Urana Vedana Pisaya Dana Dana Pisaya Ubadana Ubadana Pisaya Bhava Pisaya Zadi Zadi Pisaya Jramarana Doka Prideva Doka Domna Dupayata Tambondi